अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण। हाँ नाजरीन, आज बात करेंगे BYC की अंदरूनी हलफशार के बारे में कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, क्या ये ताकत की जंग है या फिर इसमें और भी जो अनासर हैं वो जहाँ पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। असल चेहरे क्या हैं, कहानी क्या है, क्या ये सिर्फ सियासी कहानी है या फिर ज़ाती दुश्मनियों और जो खुफिया मंसूबे हैं उन पर भी मुनहसिर है। आज इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान बलोच, उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू अदनान। महरंग ने BYC को कैसे हाईजैक किया, क्या समझते हो? फिर हमल हैदर जो हैं कैसे उनके साथ राब्ते में आई, और करीमा बलोच जो हैं उनका जो कत्ल है वो कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि एक बड़ी लोग जानना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाती है। तो उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए किरण, आज मैं जो भी बात करूंगा मैं अपनी BYC के उन तमाम बहनों को रिप्रेजेंट करके करूंगा जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जो दहशतगर्द महरंग लांगो के और दहशतगर्द नादिया लांगो की क़यादत से सख्त तंग है और वो आगे आना चाहते हैं। वो बलूच कौम के सामने कुछ हक़ाइक़ और कुछ सच्चाइयाँ रखना चाहते हैं। आज मैं बलूच कौम के सामने या बलूचिस्तान के सामने जो हक़ाइक़ और जो सच्चाई रखूँगा वो ना किसी नावल का हिस्सा है, ना ही किसी कहानी का, ना ही किसी मफरूज़े का, बल्कि वो BYC का एक गिनावना चेहरा है जो आज मैं बलूचिस्तान के तमाम लोगों को बयान करके बताऊंगा। देखिए, जैसे कि करीमा बलोच एक बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से जानी और पहचानी जाती थी। दरअसल वो BYC को रिप्रेजेंट करती थी। उसका कत्ल दहशतगर्द महरंग लांगो ने उसके शोहर अमल हैदर के साथ मिलकर मनसूबाबंदी के साथ 2020 में कराया। देखिए, आज BYC की वो माएँ, वो बहनें जो इनके दहशतगर्दाना एजेंडे से अलग हो रहे हैं, जिनके सामने इनकी हकीकत आ चुकी है, आज वो अपने साफ अल्फाज में बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द महरंग लांगो ये हमेशा से एक अरसे दराज से एक शोहरत की, पैसे की, माल की तलाश में थी। ये कभी हुकूमती दरवाज़ों को खटखटाती थी कि मुझे एक ओहदा दिया जाए, मुझे एक सीट दी जाए ताकि मैं BLA की दहशतगर्दाना एजेंडे को पूरी दुनिया में बयान करूं। ये रियासती इदारों को अप्रोच करती थी कि खुदारा मुझे एक सीट दी जाए, कोई ओहदा दिया जाए जहाँ मैं बयान करूँगी कि मेरे बाप को दहशतगर्द तंजीमों ने कत्ल किया है। लेकिन जब इन्हें वहाँ से शटअप कॉल दिया गया तब इसने अपनी साजिश रचाई। ये औरत जो वहाँ बलूचिस्तान में दंदनाती फिर रही थी, अपने लिए शोहरत तलाश कर रही थी, इसने दहशतगर्द करीमा बलोच जिसने वहाँ पंजगूर में, तुर्बत में, तुम में कई बलोचों को शहीद करवाया, जिसने हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों की नैरेटिव को सपोर्ट करने के ज़रिए हज़ारों लाखों नौजवानों को पहाड़ों में भर्ती कराया, जिसने वहाँ इन दहशतगर्दों की एजेंडे को बड़ा फ़रोग़ दिया। वो औरत जब 2015 में कनाडा फ़रार हुई और वहाँ जाकर एक दहशतगर्द हमल हैदर नामी दहशतगर्द के अज़दवाजी ज़िंदगी में वो एंटर हुई और उससे शादी की, तो दहशतगर्द महरंग लांगो हमेशा से बड़ी चालाक थी, बड़ी शातिर औरत थी। इसने वहाँ दहशतगर्द हमल हैदर को अप्रोच किया, उसे कॉन्टैक्ट किया, और करीमा बलोच उस कॉन्टैक्ट से, उस राब्ते से बड़ी परेशान थी क्योंकि महरंग लांगो जाना चाहती थी कनाडा और वहाँ वो सियासी पनाह हासिल करना चाहती थी। और वहाँ पे जो दहशतगर्द जी आप सुनते नहीं जा सकते, ये 2020 की बात हो रही है। अच्छा। जब उन्हें ये शोहरत और ये पजीराई और यहाँ नहीं मिली थी तो वो 2020 में कनाडा जाना चाहती थी और वहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, BNMF, BLFI, ये तमाम तंजीमों की वो स्पोक्स पर्सन बनना चाहती थी। और उनके साथ ये मुआहदा दहशतगर्द हमल हैदर ने कर लिया था कि आप यहाँ आएंगी और आपको हम एज ए स्पोक्स पर्सन डील करेंगे। तो करीमा बलोच नहीं चाहती थी कि महरंग लांगो कनाडा आए, मेरी सीट को, मेरे ओहदे को रिप्लेस करें या इवन मेरे मैरिड लाइफ को भी वो रिप्लेस करें। तो उसके बाद दहशतगर्द महरंग लांगो ने अपनी जालसाजी के तहत, अपनी मनसूबाबंदी के तहत अमल हैदर के साथ मिलकर करीमा बलोच को कत्ल करवाया। अमल हैदर ने सिर्फ महरंग लांगो को, अपनी बीवी को सिर्फ महरंग लांगो को कनाडा पहुंचाने के लिए कत्ल करवा दिया। जब वो वहाँ कत्ल हुई, जब उस दहशतगर्द के लाश को बलूचिस्तान रवाना किया गया, जब उस दहशतगर्द की जस्ते खाकी कराची पहुंची, तो अमल हैदर के प्लानिंग के मुताबिक दहशतगर्द महरंग लांगो बाय एयर कोयटा से कराची पहुंची ताकि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे मीडिया कवरेज मिले। वो उससे पहले पजीराई हासिल नहीं कर चुकी थी। वहाँ जाऊँ, मीडिया कवरेज मिले, फुटेज मिले, और वो वहाँ कराची में पहुंची बाय एयर। जब वहाँ से उसकी जिस्ते खाकी को वो तुर्बत लेके गई और तुर्बत पहुँचते ही उसके लाश को उसके आबाई इलाके तुम रवाना कर दिया गया और दहशतगर्द महरंग लांगो को वहाँ रोका गया कि आगे सिक्योरिटी इश्यूज है, आप नहीं जा सकती। तमाम नेटवर्क्स बंद थे, तमाम रास्ते बंद थे और उस दहशतगर्द की जिस्ते खाकी को उसके घर आईन कानून के मुताबिक
ट्रैफिक पहुंचा दिया गया। तो वहाँ दहशतगर्द महारंग लांगो ने BLA के सैटेलाइट्स के जरिए वहाँ हमल हैदर से रब्ता कर लिया। हमल हैदर ने दहशतगर्द BLA की तंजीम के दहशतगर्दों को वहाँ एक गाइडलाइन दी कि अब आप लोगों ने वहाँ बलूचिस्तान में जो मियानाज के पहाड़ है, वहाँ बाकी जिंटीरी के पहाड़ है, वहाँ उन पहाड़ों के ज़रिए दूर दराज इलाकों में से, पहाड़ी सिलसिलों में से आपने दहशतगर्द महारंग लांगो को बाकायदा अपने मोटरसाइकिलों पर सवार करके तुम पहुँचाना है। महारंग लांगो ने वहाँ पहुँचना है और जब उसे कब्र में उतारा जाएगा करीमा बलूच को, उसकी जिस्म खाकी को कंधा देना है, वहाँ पे मीडिया कवरेज हासिल करनी है ताकि वो आसानी से करीमा बलूच की जो सीट है, जो उनका होदा है दहशतगर्दाना, उसको रिप्लेस करे, वहाँ जगह बनाए। तो वहाँ आप सोचे कि जब नेटवर्क्स बनते, रास्ते बनते, ज़मीनी रास्ते तमाम बनते और दहशतगर्द महारंग लांगो वहाँ पहुँच गई पहाड़ी सरिये से। इस तरह से ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से सारी। जब वहाँ वो पहुंची तो वहाँ BLA के दहशतगर्द पहाड़ों में से उतरे और बाकायदा उनकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो करीमा बलोच के कब्र पर फातिया खानी करके आए, बाकायदा नकाब पोश होकर, बंदूक बरदार होकर। तो महारंग लांगो की मुलाकात वहाँ उनसे हुई। महारंग लांगो वहाँ हमारे बलूचिस्तान में बैठक कहा जाता है, हम एक हुजरे होते हैं हमारे, वहाँ बैठा जाता है। तो वो वहाँ बैठी, उनके साथ एग्रीमेंट किया और वहाँ उसने हादसाती तौर पर ये शोहरत और ये BYC BLA और इन तमाम ओहदों को संभाला। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद वो शायद अपने उसमें कामयाब भी नहीं हो सके और जा भी नहीं पाई। उसकी भी मैंने रीजन है, वो बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी तो है ना कि महारंग जो बलोच हैं और बेबो बलोच हैं, इनकी दुश्मनी की आखिर क्या वजह है? क्या उसकी वजह उनके भाई जो हैं बल्ख शेर बलोच वो वजह बने हैं, या फिर ज़राए के मुताबिक बेबो बलोच की FBR के अंदर BYC अफसर लगवाने के पीछे की जो असल मनसूबाबंदी है वो किसकी है? वो सारी चीज़ें आपस में कैसे लिंक हो रही हैं? देखिए, महारंग लांगो की जो फर्स्ट कज़न है वो नेशनल पार्टी को प्रेजेंट करती हैं। वो आज भी बलूचिस्तान नेशनल असेंबली में एक सिटिंग MP है। तो वो नेशनल पार्टी की कई सालों से एक कारकुन रही है। और बेबो के जो वालिद है गफार मामा, वो भी नेशनल पार्टी के कारकुन है, लेकिन यहाँ पर सीटों को मिली, इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो कई सालों से, पिछले कई सालों से महारंग लांगो और बेबो का एक दूसरे के घर आना जाना था और ये सिलसिला था, एक दूसरे को BYC से पहले जानते थे। तो इन दोनों के दरमियान ये मुआहिदा हुआ, इनकी प्लानिंग हुई कि हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, हमने एक तहरीक बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने घर में जो भी मर्द अफराद है उनको बैरून मुल्क फरार करवाना है ताकि वो पकड़े ना जा सके, ताकि वो कानून की गिरफ्त में ना आए। तो महारंग पहले से बड़ी चालाक थी, बड़ी तेज थी और चीखने चिल्लाने में माहिर थी और उसके ज़्यादा सोर्सेस थे, उसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी। उसने कहीं से RBR मरी के और बरामदाग बुगटी के कॉन्टैक्ट्स हासिल कर लिए और उसने ये टास्क सौंपा बेबो को कि आपने इनसे बात करनी और आपने अपने भाई बल्ख शेर को और मेरे भाई नासिर को पाकिस्तान से फरार कराना है। लेकिन वहाँ बेबो ने अपनी गद्दारी की, अपने भाई को तो उसने निकलवा दिया वहाँ से, वहाँ उसने इसकी बात नहीं की, नासिर को नहीं निकलवाया। आज बेबो का भाई बल्ख शेर वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में तालीम हासिल कर रहा है, वो UK में रहता है, वो स्कॉटलैंड की सड़कों पर शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन नासिर आज भी बलूचिस्तान में सरकारी एक क्लर्क की नौकरी करता है। तो महारंग लांगो वहाँ से उसकी दुश्मन बनी। उसके बाद हमने देखा कि BYC के जितने भी दहशतगर्दाना तहरीकें चली, जितने भी इनके जलसे जलूस हुए, महारंग लांगो ने कभी भी बेबो को स्टेज पर आने नहीं दिया। बेबो बाकायदा एक वॉलंटियर जैकेट पहनकर कभी लोगों को पानी पिलाते हुए नजर आई, कभी लाइनें बनवाती नजर आई, कभी महारंग के पीछे भटकती हुई नजर आई। तो इनकी दुश्मनी वहाँ से बनी और आज भी बेबो और महारंग एक दूसरे के साथ दस्तगीर हो रही है जेल में। वो तो एक हमारे जो मुकामी पुलिस वाले हैं वो इन न्यूज़ को ब्रेक नहीं करते, इनकी लिहाज करते। वो आज वहाँ भी उसी जेल के अंदर एक दूसरे के बालों को भी पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबानों को भी पकड़ रहे हैं। उसके बाद दहशतगर्द महारंग लांगो ने अपनी मनसूबाबंदी के तहत अपनी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, देखिए किरण, आप सोचें जिस औरत ने FSC में और मैट्रिक में 700 स्कोर किया, वो कभी डॉक्टर बन सकती है, कभी MBBS कर सकती है? नेवर। कोटा है, लेकिन उन्होंने वहाँ अपनी इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल की। उसी इन्फ्लुएंस को उन्हीं सरदारों के पास जाकर, उन्हीं नवाबों के पास जाकर, फिर कहीं ना कहीं बाकी सब भी तो है, उन्हीं के पास जाकर एक दफा फिर उन्होंने बेबो को अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए FBR में लॉन्च कर दिया, ताकि अगर कल को रियासत पाकिस्तान हमारी टैक्स की या हमारे बाकी फंडिंग की ऑडिट कराई जाएगी तो बेबो इदारे के अंदर रहते हुए ताल्लुकात बनाकर वहां से कुछ
پس پردہ رکھ سکتی ہے, وہاں سے ہم سہولت کاری کر سکتی ہے. یہ ساری چیز بیسکلی یہ ہے کہ تاکہ اپنے آپ کو سیکیور کیا جائے, تاکہ تھرو پہ چاہے وہ پولیٹیشینس ہوں چاہے پھر وہ بیوروکریسی ہو, ان کے اندر اپنے لوگ انڈکٹ کروائے جائیں تاکہ وقتاً جب ضرورت پڑے تو ان کو یوز کیا جا سکے. لیکن ماما قدیر کی جو بیٹی حورین بلوچ ہیں وہ کس احساس کمتری کا شکار ہیں؟ کیا وہ مہرنگ بلوچ کو مروانا چاہتی ہیں اور یا اس کا الزام ریاست پہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ کیا آخر وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ماما قدیر ایک دہشت گرد ہے, پوری دنیا انہیں جانتی ہے. ماما قدیر کی بیٹی حورین بلوچ ہے جو آج مہرنگ لاگو جس طرح کی گاڑیوں میں گھومتی تھی, آج جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی تھی, حوران بلوچ آج سے 10 سال پہلے ان تمام سہولیات سے وہ مستفید ہو چکی تھی. وہ بہت پہلے سے دہشت گردانہ تنظیموں کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی. وہ آج بھی میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ بشیر زیب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے. آج حورین بلوچ نے جو ان کے والد سے مارن کے تو انہوں نے رابطے جواب کیوں نہیں دیا اس چیز کا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, حورین بلوچ نے آج وہ تمام دہشت گردانہ تنظیموں کے ویڈیوز کو کبھی کیپشن لگاتی ہے یہ شہداء ہے, کبھی کیپشن لگاتی ہے یہ پرامن ہمارے بلوچ سرمچار ہے. وہ آج بھی دہشت گردوں کے ساتھ منسلک ہے اور فیس بک پر باقاعدہ ان کے لیے پوسٹنگ بھی کرتی ہے, ان کے لیے کیمپینز بھی چلاتی ہے. میں پریشان یہاں سے ہوتا ہوں کہ یہ دو طرفہ کھیل رہی ہے. ریاست آج تک اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہی, ریاست آج تک اسے گرفتار نہیں کر رہی جو سرعام فیس بک پر دہشت گردانہ تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے. جب مہرنگ لانگو نے BYC کو ہائی جیک کیا, جب وہ اس عہدے پہ آئی حادثاتی طور پر حمل حیدر کے ذریعے, تو یہ حورین بلوچ کافی پریشان ہو گئی, یہ بیمار پڑ گئی, یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی. یہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان تمام فنڈنگ سے, ان تمام سورسز سے مہرنگ لانگو اور نادیہ لانگو ڈائریکٹلی منسلک ہو جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو مہرنگ لانگو نے ان کے تمام راستے بند کر دیے. اس کے بعد یہ اب جیل میں بھی گئی ہے پچھلے دنوں, مہرنگ لانگو کا جائزہ بھی لے رہی ہے. اس کے اپنے BYC کے اندر جو قیادت ہے, جو سورسز ہے جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, وہ کہہ رہے کہ حورین بلوچ دہشت گرد مہرنگ لانگو کو قتل کروانا چاہتی ہے. وہ اس کو BYC اور BLA کے دہشت گردوں سے قتل کروا کر ریاست کو بدنام کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ اس کا خاتمہ ہو اور میں سیٹ کو ریپلیس کروں. اس میں چیزیں نظر رکھ رہی ہوگی کہ کیا چل رہا ہے. اور جب ماما قدیر بیمار ہوئے, وہ کراچی میں ایڈمٹ رہے, تو اسی حورین بلوچ نے مہرنگ لانگو کی والدہ کو کانٹیکٹ کیا کہ میرے والد ضیاء الدین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, مجھے فوری طور پر 19 لاکھ کی فنڈنگ کی جائے. تو انہوں نے صاف منع کر دیا, انہوں نے آگے سے شٹ اپ کال دے دیا. تو وہ وہاں سے مزید طیش میں آئی, مزید غصے میں آئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی کہ ہم BYC کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے کھولیں گے, ہم ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے. بعد میں سمیدین اور باقی لوگ اس کے گئے گھر, اس کے پاؤں پکڑے اور اس کو فنڈنگ کی, اسے پیسے دیے, اسے روک دیا گیا. لیکن سمیدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سمیدین اور نادیہ کا بھی تو قصہ, مطلب جہاں پہ ایک انٹرنلی اگر جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک اگر بیبو کی بات نہیں کرتے, مہرنگ کی بات نہیں کرتے, سمیدین اور نادیہ جو بلوچ ہیں ان کی جو آپس کی لڑائی ہے جو واٹس ایپ پہ ہوئی ہے وہ کیا ہے, انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں, کس طرح کے کیا وعدے چل رہے ہیں, وہاں کی سٹوریاں, وہاں کی وہ کہانی بھی تو ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے. دیکھیے BYC کی انٹرنل سورسز مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہرنگ لانگو جیل میں گئی, جب وہ اپنے انجام پر پہنچی, تو دہشت گرد نادیہ لانگو جو ان کی بہن ہے, ان کو بیرون ملک سے ان کے آقاؤں نے کانٹیکٹ کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ نے اسلام آباد جانا ہے, وہ آپ نے جرمن ایمبیسی کا چکر لگانا ہے, وہ آپ نے جا کر امریکن ایمبیسیز کا چکر لگانا ہے, آپ نے وہاں پر ہمدردی حاصل کرنی ہے, آپ نے دھرنا دینا ہے, تاکہ آپ کی جو ہمدردی بنے گی, آپ کے فوٹیجز بنیں گے, وہ ہم آگے اپنے ہینڈلرز کو دکھائیں گے, تو وہ آپ کی فنڈنگ کو روکیں گے نہیں. تو نادیہ بلوچ وہاں BYC کے اندر متحرک ہو گئی اسلام آباد جانے کے لیے, دھرنا دینے کے لیے. تو یہ خبر وہاں سے اڑتی ہوئی سمیدین کے کانوں تک پہنچی. سمیدین نے اسے کال کیا, سمیدین نے واٹس ایپ پہ اسے کال کیا کہ خبردار, آپ نے نہیں جانا, آپ کی بہن کے بعد آپ BYC کو ریپلیس کر رہی ہے, آپ اپنی بہن کے بعد جنہوں نے آلریڈی ہائی جیک کر لیا, آپ وہاں پہ بیٹھیں گی اس سیٹ پہ. مجھے اسلام آباد جانا ہے, میں جاؤں گی وہاں, میں بیٹھوں گی, میں ہمدردی حاصل کروں گی, جو فنڈنگ ہوگی وہ میں حاصل کروں گی, کیونکہ آلریڈی آپ لوگوں نے بہت سی فنڈنگ مجھ سے روکی ہوئی ہے, کافی فنڈنگ ان کا پینڈنگ ہے. جو فنڈنگ ہوتا ہے یہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس وقت دہشت گرد مہرنگ لانگو کی ماشاءاللہ سے 5-6 بہنیں وہ آپس میں بانٹ دیتے ہیں, وہ سمیدین کو نہیں دیتے ہیں. تو سمیدین نے ان کو منع کیا, یہ منع نہیں ہوئی. انہوں نے کہا سمیدین کو کہ سمیدین اسلام آباد مجھے جانا ہے, کیونکہ میری بہن جب جیل ہوئی آپ نہ کوئٹہ آئی, آپ نے میری بہن کے لیے آ کر ایک پریس کانفرنس نہیں کیا, آپ نے آ کر دہشت گرد مہرنگ لانگو سے جیل میں ملاقات نہیں کی, تو اب اسلام آباد آپ کیوں جائیں گی, میں ان کی بہن ہوں, میں ریپلیس کروں گی, میں جاؤں گی. تو سمیدین نے ان کی والدہ کو, دہشت گرد غفار لانگو کی بیوہ کو کال کیا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں وہ باز آ جائیں, لیکن انہوں نے آگے سے اپنی
اسر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیرونی دہشت گردوں کے ذریعے سمیدین کو دمکا کر گھر بٹھا دیا. سمیدین منع ہوگی, اسلام آباد نہیں آئی. اب ایک دفعہ پھر BYC کے دہشت گردوں نے سمیدین کو بہلا پھسلا کر دمکا کر اسلام آباد بھیج دیا اور ریپلیس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین جی, وہ سوالات اور وہ جوابات تھے جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری تھے کہ کیا یہ پراپر جو چیزیں ہیں ساری کیا اتفاقاً ہو رہی ہیں, جب پراپر ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہیں. تو اب آپ کو بہت ساری چیزیں خود بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کس طرح سے کہاں سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے, اور یہ اب سے نہیں, پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ سمجھے کہ 2018-2020 سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور اب آ کے لوگوں کو, عوام کو پتہ چل رہی ہیں. لیکن سچ سامنے آنا بہت ضروری ہے, سچ سامنے آ بھی رہا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.